إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله جل جلاله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون لقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأيده بالآيات الباهرات والمعجزات الواضحات كما أيد إخوانه من النبيين والمرسلين بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ولما كان نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم النبيين قدرا وأكثرهم تبعا وأشدهم صبرا وأعمهم رسالة حيث أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا فقد أيده مولاه سبحانه وتعالى بالآيات الباهرات والمعجزات الواضحات أجراها الله سبحانه وتعالى على يديه صلى الله عليه وسلم تصديقا لنبوته وإعلاما بشأنه وحجة على الناس ليؤمنوا به ويصدقوا برسالته فيسعدوا به في الدنيا والآخرة. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Et il a aidé son prophète sallallahu alayhi wa sallam par des signes éblouissants et des miracles évidents, comme il l'a fait avec les autres prophètes et messagers. Allah dit dans le Coran: des messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Et comme notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le plus noble des prophètes et celui qui a le plus d'adeptes et le plus patient et celui dont le message est le plus universel, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a soutenu par des signes éblouissants et par des miracles évidents. Allah a fait cela pour que les gens croient en sa prophétie et pour proclamer sa grandeur sallallahu alayhi wa sallam, et comme argument également pour que les gens croient et obtiennent le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Ayyuhal mu'minun, من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. تلك المعجزة الخالدة على مر الأيام والسنين، كتاب قد حفظه الله سبحانه وتعالى من كل تحريف وتبديل وجعله مسلكا للمؤمنين وسبيلا موصلا إلى جنات النعيم. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام را
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى بل هو كتاب من استمسك به سعد في الدنيا والآخرة وصدق مولانا تبارك وتعالى إذ يقول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن تمسك به فقد هدي إلى صراط مستقيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة متفق عليه. وليس معنى هذا حصر معجزاته صلى الله عليه وسلم في القرآن فقط وأنه لم يؤت غيره، بل المراد أن أعظم هذه المعجزات هو القرآن الكريم لأنه خالد باق، أما باقي المعجزات فقد انتهت بموته صلى الله عليه وسلم. Chers croyants, parmi les plus grands miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le noble Coran. Ce miracle éternel à travers les époques, un livre qu'Allah a préservé de toute falsification et de toute déformation. Allah l'a rendu tel une voie pour les croyants, tel un chemin menant vers le paradis. Allah dit dans le Coran, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Donc, celui qui s'attache à ce livre sera heureux ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, ô Mohammed, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Le Coran est donc le miracle éternel. Celui qui le cite dit la vérité. Celui qui juge par lui aura été juste. Et celui qui s'y attache sera guidé vers le droit chemin. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Chacun des prophètes a reçu des signes qui ont amené les gens à croire. Quant à moi, j'ai reçu une révélation qu'Allah m'a révélée et j'espère être celui d'entre eux qui aura le plus de partisans au jour de la résurrection, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. » Ce hadith ne veut pas dire que le Coran est le seul miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce hadith signifie que le Coran est le plus grand de ces miracles car il est éternel. Quant aux autres miracles qui ont eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris fin après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. معشر الإخوة الكرام، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر نصفين. روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين فقال كفار قريش هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة، يعني يقصدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا السفار يعني القوافل التجارية التي ترجع إلى مكة، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال فسئل السفار وقدموا من كل وجهة فقالوا رأينا انشقاق القمر. فقال بعضهم لئن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فأنزل الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Chers frères et sœurs, parmi les miracles du prophète, le fait que la lune, à son époque, s'est fendue en deux. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que la lune s'est fendue en deux à la Mecque. Les mécréants de Quraysh ont alors dit ceci est une sorcellerie par laquelle vous a ensorcelé Ibn Abi Kebsha. C'était un sobriquet qu'il donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attendez donc les caravanes revenant vers la Mecque. S'ils ont vu ce que vous avez vu, c'est alors un véridique. Et s'ils n'ont pas vu ce que vous avez vu, c'est alors une sorcellerie par laquelle il vous a ensorcelé. Les gens des caravanes furent questionnés à leur retour à la Mecque en revenant de toutes les directions et ils dirent alors qu'ils ont vu également la lune se fendre. Certains associateurs dirent alors
s'il nous a ensorcelés, il ne peut pas ensorceler tout le monde. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, l'heure approche et la lune s'est fendue, et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Ibadallah. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخره. فسئل أنس: كم كان عددكم؟ فقال رضي الله عنه: كانوا 70 أو نحوه. وحادثة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم قد تكررت مرات عديدة، ففي الحديبية في السنة السادسة من الهجرة حينما عطش الناس نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، ركوة إناء من جلد، وبين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه، يعني فزع الناس نحوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال رضي الله عنه: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. Chers serviteurs d'Allah, parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, le jaillissement de l'eau de ses doigts sallallahu alayhi wa sallam et son augmentation grâce à la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, nous dit: l'heure de la prière de l'Asr arriva. Les gens ne trouvèrent pas d'eau pour faire leurs ablutions. On apporta au prophète de l'eau pour ses ablutions et il introduit sa main dans le récipient et il ordonna aux hommes de faire leurs ablutions avec l'eau du récipient, un tout petit récipient en cuir. Anas dit: je vis de mes propres yeux l'eau jaillir entre ses doigts sallallahu alayhi wa sallam. Tous les hommes jusqu'au dernier firent leurs ablutions. On demanda à Anas combien étaient ces gens. Anas répondit: ils étaient environ 70. Et l'événement de l'eau qui jaillit entre les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu à plusieurs reprises. À un endroit qui s'appelle Al-Hudaybiyah, l'année 6 de l'Hégire, où fut signé le traité de Al-Hudaybiyah, les gens eurent soif, comme cela est rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari selon Jabir ibn Abdillah. Il nous dit que les musulmans eurent soif le jour de l'Hudaybiyah, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait devant lui un récipient avec un peu d'eau dont il se servait pour faire ses ablutions. Les gens se précipitèrent autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier leur demanda et leur dit: que vous arrive-t-il? Ils dirent alors: les frères, que chacun éteigne son portable. Les gens qui ont leur portable allumé, qui les éteignent. Le prophète dit: qu'y a-t-il? Les gens dirent alors au prophète: nous n'avons plus d'eau pour faire nos purifications, ni même pour boire, sauf le peu que tu as. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit sa main dans le récipient et l'eau se mit à jaillir d'entre ses doigts comme des sources. Alors nous bûmes et accomplîmes nos purifications. On demanda alors à Jabir radiyallahu anhu, celui qui a rapporté le hadith: combien étiez-vous? Jabir répondit: si nous étions 100 000, l'eau nous aurait suffi, mais nous n'étions que 1500. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.
وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين شرفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها المسلمون، من معجزاته صلى الله عليه وسلم أيضا تكفير الطعام بين يديه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي، يعني تحت ثوب أنس، وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال: بطعام؟ قال: قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت أم سليم رضي الله عنها: الله ورسوله أعلم. فقال أنس: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر بها ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الطعام، ما شاء الله أن يقول، يعني من الأذكار. ثم قال: إئذن ل10، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إئذن ل10، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إئذن ل10، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم أذن ل10، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم، قال أنس، والقوم 80 رجلا. Chers musulmans, parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, l'augmentation de la nourriture. Et l'imam al-Bukhari rapporte, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il nous dit: un jour Abu Talha dit à Sulaym, donc sa mère: je viens vraiment d'entendre la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, empreinte d'une faiblesse où je reconnais la faim. As-tu quelque chose à manger? Sulaym dit oui, puis elle sortit quelques petits pains d'orge, prit un voile à elle, serra le pain l'un dans l'autre et enfouit le pain sous les vêtements de Anas qu'elle couvrit de l'autre pan du voile. Anas nous dit: elle m'envoya alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je partis donc avec le pain et trouvai le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis dans la mosquée en compagnie de gens. Je me tins debout devant lui. Le prophète dit alors: c'est Abu Talha qui t'envoie. Je dis oui. Le prophète dit: avec de la nourriture? Je dis oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors aux gens qui étaient avec lui: levez-vous. Ils se mirent en marche tandis que je les précédais jusqu'à ce que j'arrive auprès d'Abu Talha. Je lui racontai la chose et il dit à sa femme: ô Umm Sulaym, voici arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des gens et nous n'avons aucun manger à leur servir. Elle dit: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent mieux que nous. Abu Talha alors alla à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vint à lui à la maison et y entra. Le prophète dit alors: apporte donc ce que tu as, ô Umm Sulaym. Elle apporta le pain. Le prophète lui ordonna de le couper en morceaux sur lesquels Umm Sulaym pressa le contenu d'une outre de beurre salé, de quoi imprégner le pain. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça sur le pain ce qu'Allah a voulu qu'il prononce comme prière, et il dit alors: faites entrer 10 hommes, et les invita à manger. C'est ce qu'ils firent, puis ils sortirent. Il dit ensuite: fais-en entrer 10 autres. Ils mangèrent à satiété et sortirent, et il continua ainsi à faire entrer les gens 10 par 10, et Anas nous dit que ces gens-là étaient 80.
أيها المسلمون، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حنين الجذع. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشاء يعني الناقة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. رواه الإمام البخاري. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. انظروا رحمكم الله، هذا الجذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يجدر بنا نحن أن نحن إليه صلى الله عليه وسلم وأن نحبه ونسلك منهجه؟ اللهم وفقنا لذلك. Chers musulmans, également parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui rapporté par Jabir ibn Abdillah dans Sahih al-Imam al-Bukhari, il nous dit: le plafond de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam reposait sur des troncs de palmiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prononçait ses sermons, il se mettait près de l'un de ces troncs. Quand fut fabriqué pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-minbar et qu'il monta dessus, nous entendîmes le tronc en question laisser échapper un cri pareil au cri d'une chamelle, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive auprès de ce tronc et il pose sa main sur lui, ce qui le calma. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit: si je ne l'avais pas serré dans mes bras, il aurait continué à gémir jusqu'au jour de la résurrection. Observez, chers musulmans, comment ce tronc d'arbre a gémi, et nous les hommes, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une raison et un cœur, nous ne gémissons pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons plus gémir que ce tronc et l'aimer et suivre sa voie. كذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كلام الشجر بين يديه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي، فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال الأعرابي: إلى أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير؟ يعني هل أدلك إلى خير؟ فقال الأعرابي: وما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فقال الأعرابي: ومن يشهد على ما تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا، يعني تقطع الأرض بجذورها حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا، ثم قال فاستشهدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قال، يعني رسول الله. ثم رجعت إلى منبتها، ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن اتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت فكنت معك. رواه الإمام ابن حبان. وكذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إني لشاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى، فسبحنا في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسبحن في يده، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنهم فسبحن في يده، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فسبحن في يده، ثم دفعهن إلينا، يعني أبو ذر وجماعته، فلم يسبحنا مع أحد منا. رواه الإمام الطبراني في الأوسط. Également, parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'arbre qui a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, il nous dit, pendant que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage, un bédouin s'approcha de lui. Le prophète lui dit alors, où vas-tu? L'homme dit, chez moi. Le prophète lui dit alors, veux-tu que je te montre le bien? Le bédouin dit alors, oui. Le prophète dit, témoigne alors que nul ne mérite d'être adoré à part Allah et que Mohammed est le serviteur d'Allah. Le bédouin dit alors, qui peut attester de ce que tu dis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, cet arbre, en montrant un arbre au fond de la vallée. Alors l'arbre fendit la terre avec ses racines et accourut vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'arrêta devant lui. Le prophète lui demanda 3 fois de témoigner qu'il était bel et bien le prophète d'Allah. L'arbre s'exécuta et retourna à sa place. Le bédouin, avant de rentrer chez lui, dit au prophète, si les gens de mon clan m'obéissent, je te les amènerai, et sinon, je viendrai vivre à tes côtés, rapporté par Ibn Hibban. Également, les pierres ont parlé dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Dharr radiyallahu anhu, il nous dit, j'étais présent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une assise. Il avait des cailloux dans sa main, et parmi les personnes présentes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhu. Et les gens présents dans l'assise entendirent le tasbih des cailloux dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète les donna à Abu Bakr et ils firent du tasbih dans sa main. Et tout le monde entendit cela. Puis il les rendit au prophète et ils firent du tasbih dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout le monde entendit cela. Puis le prophète les donna à Omar et ils firent du tasbih dans la main de Omar et tout le monde entendit cela. Puis le prophète les donna à Uthman et ils firent du tasbih dans la main de Uthman et tout le monde entendit cela. Puis Abu Dharr nous dit, puis le prophète nous les donna à moi et aux autres et ils ne firent plus de tasbih dans aucune de nos mains, rapporté par Tabarani في الأوسط. فاتقوا الله يا عباد الله وخذوا من رسولكم الأسوة الكاملة والقدوة الشاملة لكل خلق كريم وأدب رفيع واتعظوا بما سمعتم من الآيات الباهرات والمعجزات الواضحات التي أيد الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وما ذكرناه من المعجزات غيض من فيض وقطرة من بحر غزير. فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمقدمة شرح صحيح مسلم أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1200. فإن هذه الآيات الظاهرات والمعجزات الباهرات توجب علينا الإيمان بها والتصديق بها لأنها علامات أجراها الله على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على صدق نبوته وإخلاصه في دعوته. فمن هنا وجب علينا الإيمان بها والمحبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق برسالته والسير على نهجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه. Donc chers musulmans, craignez Allah et faites que le prophète devienne votre seul et unique exemple et votre parfait modèle dans tous vos faits et gestes. Et tirez des leçons des signes et miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde 2 parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et ce que nous avons cité comme miracle n'est une goutte dans un océan. À titre d'exemple, l'imam Nawawi rahimahullah dans son explication de Sahih Muslim a dit que les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont supérieurs à 1200 miracles. Et nous en avons cité que quelques-uns. Donc ces signes éblouissants et ces miracles évidents nous obligent à y croire et à y avoir foi. Car ce sont des preuves de l'authenticité de la prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa sincérité dans sa da'wah. Et cela est censé nous amener vers l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la croyance en son message et le suivi de sa voie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: aucun d'entre vous n'a véritablement la foi à moins qu'il ne m'aime plus qu'il n'aime son père, ses enfants et tous les hommes. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وفقنا لمحبة نبيك، اللهم وفقنا لمحبة نبيك والسير على نهجه يا رب العالمين. اللهم رد إلى بلدان المسلمين استقرارها وأمنها وطمأنينتها يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماء إخواننا في جميع بلدان المسلمين، في تونس وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي سائر بلدان المسلمين الشقيقة يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم انجز مشروع المسجد، اللهم انجز مشروع المسجد، اللهم انجز مشروع المسجد واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم من اراد الصد عن هذا المشروع اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره واشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه المدرسة مدرسة خير وبركة ومدرسة تربية للأجيال القادمة يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرر إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.